नमस्कार महाशय व महाशया आपण मानकु समस्त को एही सत्यानुसंधान नामक सोशल मीडिया चैनल को बहुत बहुत स्वागतम। यह होची चैनल रो प्रथम वीडियो। ए वीडियो प्रस्तुत करिवार मुख्य उद्देश्य हैला सत्यर संधान करिबा बा सत्य को खोजिबा, सत्य को जानिबा एवं सत्य विषय को अन्य मानक निकट रे प्रकाश करिबा निमंते समस्त को प्रोत्साहित करिबा। कारण सत एपर एक स्वभाव, सत एपर एक गुण जहाकू ए दुनिया रे समस्ते भल पाती किंतु निजर स्वार्थ, निजर सुविधा एवं निजको बंचाइबा निमंते अधिकांश समय रे मिछर ही सहारा नहीं थांती। जेपरि कि मिछ प्रतिश्रुति, मिछ प्रलोभन, मिथ्या आरोप, मिथ्या साक्ष्य, व्यवसायिक क्षेत्र रे मिछ, चाकरी क्षेत्र रे मिछ, राजनीतिक क्षेत्र रे मिछ, पुणी धार्मिक स्थल रे मध्य मिछ। हाँ आज्ञा, आमे एपरि एक दुनिया रे वास करूअछु जेउठारे अधिकांश लोक माने सत उपरे कम एवं मिछ उपरे अधिक भरोसा करी चली अछंती। आमानकर आजिर एई दुनिया रे मिछ को ग्रहण करिबा जेतिकी सहज होई अछि, सत को ग्रहण करिबा ताठारो अधिक गुण रे कष्ट होई अछि। हिंदी रे गोटे कथा अछि, सच्चाई हमेशा कड़वा लगती है। अर्थात सत सबु बेले कठिन होई थाए। सत कहिबा कठिन, सत सुनिबा कठिन, सत्यर सम्मुखीन हेबा मध्य कठिन अटे। आमाने छोट बेलू गोटे कथा शिखी आसी अछु, सत कहिबाकू क्या डरिबी, सत कहि पछे मले मरिबी। किंतु सतरे सत कहिबार सत्साहस काहारि ठारे नाही। बरं कहू अछंती, मिछ कहिबाकू क्या डरिबी, टंका पाई मिछ परे मिछ कहि चलीथिबी। हाँ आज्ञा, आज टंका पाई अधिकांश लोक माने मिछ परे मिछ कहि चली अछंती। आम भारतीय गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ कुहा जाउथिबा मीडिया आज टंका पाई धनी व नेता मंत्री मानक ठारे निजको बिक्री करी सेमानकर पक्ष समर्थन करी मिछ परे मिछ कहि चली अछंती। सत्यता को लोक मानक ठारू लुचाई रखु अछंती। भाबंतु जदि एपरि चले आमानकर देशर अवस्था कोन न हेबो। एही मीडिया अर्थात प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ए सब माध्यम रे आमाने देश और विदेशर अनेक खबर आमाने पाई पारि थाउ, अनेक सूचना आमाने पाई पारि थाउ। सेथिरे केते अछि सत आउ केते अछि मिछ, सेथिरे केते अछि भलो तो आउ पुनी केते अछि खराब मध्य। जाहाकू आमाने कौनसी विचार न करी, कौनसी सत्यता न खोजी, जहाँ आम दृष्टि रे भलो देखा गला, जहाँ आम दृष्टि रे उत्तम देखा गला, से सबु को आमाने सरल भाव एवं सहज भाव आमाने ग्रहण करि नेउछु। किंतु ताहार सत्यता खोजिबा पाई आमाने चेष्टा करूनाहु। आजिर एही सोशल मीडिया माध्यम रे आमाने देखिबाकू पाउ अछु जे एही सोशल मीडिया माध्यम रे किए काहाकू विरोध करूअछि तो किए काहाकू सपोर्ट करूअछि, किए काहाकू थट्टा करूअछि तो किए काहाकू परिहास करूअछि, किए काहाकू कटाक्ष करूअछि तो किए काहाकू ट्रोल करूअछि। समस्ते निज निजको बड़ आ निज निजको ठीक बोली कहि चली अछंती। भूल करिबा लोक मध्य निजको ठीक कहूअछंती, आ ठीक करिबा लोक माने मध्य निजको ठीक बोली प्रकाश करूअछंती। किंतु आमाने किपरि जानिबा जे से माने निजको ठीक करूअछंती बा निजको भूल कहूअछंती। निजको ठीक बोली प्रकाश करुथिबा केतोटी उदाहरण मु एठारे रखिबा पाई चाहिबी। ए दुनिया रे अनेक साबुन कंपनी अछि। सबु साबुन निर्माणकारी कंपनी से माने निजर एडवर्टाइज प्रस्तुत करी कहू अछंती जे आमानकर साबुन देश रे नंबर 1। आम देश रे अनेक टूथपेस्ट कंपनी अछि। सबु टूथपेस्ट कंपनी मध्य एडवर्टाइज प्रस्तुत करी कहू अछंती जे सेमानकर टूथपेस्ट सबुठारू बेस्ट टूथपेस्ट। आम देश रे अनेक सीमेंट कंपनी मध्य अछि। सबु सीमेंट कंपनी कहू अछंती जे सेमानकर सीमेंट देश रे नंबर 1, सबुठारू मजबूत सीमेंट।
सेमिति राजनीतिक दल मध्य निजे निजको श्रेष्ठ दल बोली लोक मान निकट में प्रकाश करुअछंती। पुणी धर्म नाम अनेक संगठन अच्छी आउ सबु संगठन गुड़िक निज निज धर्म को श्रेष्ठ धर्म बोली लोक मान प्रकाश करुअछंती। जदि समस्ते भल अटंती तेबे विवाद हेउछि काहेकि? विवाद करिबा कोन भल लोक मानकर स्वभाव अटे? धर्म नाम विवाद, जाति नाम विवाद, राजनीतिक क्षेत्र में विवाद, ए समस्त विवाद सबुबेले चली रही अछि। ए समस्त विवाद मध्य आम माने काहाकू ठीक बोली कहिबा? समस्ते तो निज निजको ठीक बोली कहूअछंती, किंतु गोटे मात्र सर्प निर्माणकारी कंपनी कहूअछि जे पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, अर्थात प्रथमे व्यवहार करो तापरे विश्वास करो। वास्तव में आमाने व्यवहार करबा दरकार, आमाने सत्यता खोजिबा दरकार। से समस्त विषयर सत्यता को खोजिबा परे आमाने से सब विषय को विश्वास करबा दरकार, नहले आमाने परित्याग करबा दरकार। सत्यता न खोजिबा द्वारा कौन समस्या हेउअछि ताहार किछि उदाहरण आमाने एठी देखिबा। निकट अतीत रे केते गुड़िए चिट फंड कंपनी लोक मानको निकट को आसी कहिले जे आपण माने जदि एकाथरे के 10,000 रु 20,000 टंका डिपोजिट करिवे तेबे आपणकर जीवन सारा मास को 2,000 टंका लेखा रिटर्न पाइबे। एपरी अल्प व्यय अधिक लाभर लोभ देखी लोक माने निजर सुना गहना जमी बाड़ी बंधक रखी टंका अरेंजमेंट कले एवं चिट फंड कंपनी ठारे डिपोजिट कले। किंतु जेते बेले लोक माने अधिक लोक माने सेतिरे डिपोजिट करबा को लागिले अल्प दिन परे से कंपनी गुडी को हठात गायब होई गले। सेमिति टेलीकॉम कंपनी जियो जेते बेले 2016 रे लॉन्च कला सेते बेले निजर ग्राहक मान को डाटा वाउचर फ्री रे प्रदान कला एवं जेते बेले लोक माने समस्ते सेठारे मातिले अधिक ग्राहक जेते बेले सेथिरे आसक्त हेले तापरे जियो कंपनी हठात निजर दरदाम वृद्धि करी एबे लोक मान को लुटी चली अछंती। वर्तमान सरकार कथा माने चिंता करिबा। सरकार लोक मान को निर्वाचन पूर्व प्रतिश्रुति देले जे जदि आमने सरकार गठन करिबु तेबे ओडिशार प्रत्येक महिला मानकु वर्ष को 50,000 टंका लेखाए 2टी किस्ती रे आमे प्रदान करिबु बोली। पुणी कहिले जदि आमने सरकार गठन करिबु तेबे भत्ता को 1,000 टंका रु 3,000 टंका पर्यंत वृद्धि करिबु। पुणी कहिले जदि आमने सरकार गठन करिबु तेबे बिजुली 300 यूनिट पर्यंत आमने लोक मानकु फ्री रे देबो बोली। किंतु सरकार मध्य निजर प्रतिश्रुति को रखी पारिले नाही। जदि आमने टिके चिंता करि थांतु, जदि आमने टिके भाबी थांतु जे ए चिट फंड कंपनी अल्प पैसा नहीं जीवन सारा आमान को रिटर्न देबार जो प्रतिश्रुति देउ अछि से केउठु आनिबो पैसा? पैसा कौन से जेरक्स करिया मान को देबो कि किपरि संभव हेबो जे से एते अल्प पैसा नहीं जीवन सारा आमान को मास रिटर्न देई पारिबो? जियो कंपनी कथा जदि आमने भाबी थातु गोटे व्यवसाय करिबा कंपनी जदि आमान को फ्री रे देउ अछि तेबे फ्री रे काहे की देउ अछि? यह आमाने केबे मध्य आगो पछ आमाने चिंता कलु नाही, किंतु एबे रेट बढ़िबा परे आमाने चिंता करूअछु। सरकार को कथा मध्य जदि आमाने भाबिबा केवल ए सरकार को कथा मु कहू नाही, जेहेतु ए सरकार चलीथिबारु मु ए सरकार को कथा मु कहू अछि, किंतु प्रत्येकटी राजनेता होंतु किबा राजनीतिक दल हेउंतु से माने जते बेले अनेक प्रतिश्रुति देउ अछंती सेते बेले माने भाबिबा दरकार जे जो प्रतिश्रुति से माने देउ अछंती वास्तव रे ताहा संभव कि? जद्यपि देउ अछंती तापरे अन्यान्य
ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ତ? ଆମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ତ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ମୂର୍ଖତା ତ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେହି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏପରି ନୁହଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ ବିବେକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ କମନ ସେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବା। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ କେବଳ ଚାଲୁଥିବା। କଥାରେ ଅଛି, ପର କଥାରେ ଘର ନାଶ। ପର କଥାରେ ଚାଲିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ମୁଁ ରଖୁଅଛି। ଯଦି କେହି ଡାକି କହେ ଯେ ଚାଲ ଆମେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଏକ ହେବା ଏବଂ ଅମୁକ ଲୋକର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଅମୁକ ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଆମେ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଚାଲ ଜାତି ନାମରେ ଏକ ହେବା ଏବଂ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଆମେ ହଇରାଣ କରିବା। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହୋଇ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଜେଲ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯୁବାପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଡାକି କହେ ଯେ ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମଦ ମାଂସ କରି ଭୋଜି ଭାତ କରି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଚାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇବା, ଚାଲ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ନାଶ ପୁଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମେଳରେ ପଡ଼ି ଯୁବାମାନେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଆଗ ପଛ କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆଗ ପଛ ଭାବୁଥିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଅଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଜଣେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଲୋକଟେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠାରେ ଅଟକି ଯିବି ତେବେ ପୁଲିସର ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାର ସାଇଡ୍ ଦେଇ ଆମେ ପଳେଇ ଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ଭିକ ଦେବି ତେବେ ଏ ଲୋକ ମଦ ପିଇଯିବ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଯିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଏ କଥା ଭାବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଉ। ଏଠି ଭାବିବାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରୁଅଛୁ, ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହୋଇ ଯାଉଅଛୁ। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାହାର ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ତାହାର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା କୁହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କମନ ସେନ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି
ସେହି କମନ୍ ସେନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁଅଛି। ଯେହେତୁ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିବା ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର କରିବାର ଫାଇନାଲ କରିବାର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ନିଜକୁ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜକୁ ଠିକ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜକୁ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କେଉଁଟା ଠିକ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଏଣୁ ଏହି କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।